बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पहली दफ़ा फार्मर जो हमारे किसान भाई है उनको एक माइक्रो न्यूट्रिएंट जिंक की अफादियत के बारे में, जो गंदम में उसकी अफादियत है उसके बारे में बताएंगे। बुनियादी तौर पर हम गंदम के लिए यूरिया और DAP इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बहुत कम ज़मींदार हैं, पंजाब में ज़मींदार हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे KPK में ऐसे ज़मींदार हैं जो सिर्फ ये 2 फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं जिंक के बारे में बात करूँगा। जिंक एक ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो पोटेंशियल यील्ड जो एक गंदम की होती है उसको एक्टिवेट करता है। हम ये कहेंगे एक गंदम है, उसकी पोटेंशियल यील्ड 50 बैग है पर एकड़, 50 kg बैग 50 मन फी एकड़ है, तो वो हमें नहीं दे रही होती। कभी 30 बैग आ जाते हैं, कभी 25 बैग आ जाते हैं। अब हम इसमें जिंक की एप्लीकेशन अगर करते हैं तो उसमें उसकी जो पोटेंशियल यील्ड है उसको एक्टिवेट कर लेती है। अब जिंक का एप्लीकेशन किस तरह करना है, एक बात ये है कि जिंक की मिकदार अगर ज़्यादा हो जाए ये टॉक्सिक भी है, ये जर्मिनेशन पे नेगेटिव इफ़ेक्ट भी वो करता है, मुरतब करता है। लेकिन हम जिंक के साथ जिंक अकेले इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिंक के साथ NP भी इस्तेमाल करेंगे, चूँकि जिंक जो है ये ज़मीन में भी मुतहर्रिक नहीं है, इमोबाइल है, और प्लांट में भी इमोबाइल है। ये जो हम इस्तेमाल करते हैं फास्फोरस, ये प्लांट में मोबाइल है, ज़मीन में इमोबाइल है। तो ज़मीन में अगर हम इसको ड्रिल के साथ इस्तेमाल करें तो जब ये लीफ निकलता है तो लीफ इसको अपटेक कर लेती है। जो नई रूट सार्प्शन जोन है उसमें अगर ये पड़ा रहे, रूट जहाँ से खुराक लेती है उसको कहते हैं रूट सार्प्शन जोन। वहाँ से अगर ये खुराक ली, अगर उस वहाँ पे NP या DAP मौजूद है तो वो उसको उठा लेती है। बाकी प्लांट में ये मोबाइल है, तो ये अपने साथ जिंक को भी वो करता है, अपटेक करता है। लेकिन चूंकि जिंक इमोबाइल है इसलिए हम इसको सीड प्राइमिंग के थ्रू अप्लाई करेंगे कि थोड़ा सा इसमें हम बीज 2-3 मिनट के लिए इसमें डिप करेंगे या इस पे इसका स्प्रे करेंगे। अभी हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे, ताकि जो प्लांट का सीड है उसमें जिंक की थोड़ी सी मिकदार आ जाए, और ये रूट इनिशिएशन में जिसका रोल है उसमें भी इंजाइमेटिक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ दरकार होती है, उसमें भी अपना रोल प्ले करे। हमारी ज़मीनों में वैसी भी जिंक की है। जिंक की एक और अफादियत जो आजकल रिसर्च भी हुआ है, जहाँ पे हीवी मेटल हो, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया हो, जैसे कोहाट सीमेंट फैक्ट्री है या दूसरा जो कोहाट में मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्री है, वहाँ से अगर गंदा पानी निकलता है वो अगर आपके गंदम की ज़मीन में गए हों, अगर उधर आपने जिंक इस्तेमाल किया है तो वो उसके असर को कम करता है। मतलब ये है कि गंदम की फसल के लिए ये इस सेंस में भी अच्छा है कि ये हीवी मेटल की असर को कम करता है। मतलब है कि आपकी गंदम की फसल अगर हीवी मेटल आपकी ज़मीन में है या पानी में अगर कुछ इसकी डेंसिटी मौजूद है तो उसकी नुकसानात को भी ये कम करता है। अब हम इसका आसान तरीका ये है कि इधर पे हमारे साथ फील्ड है, तकरीबन 3 कनाल फील्ड है, इसके लिए हमने सीड लिया हुआ है। तो जिंक के जो 5 ग्राम सिर्फ हम लेंगे इसमें जिंक, तकरीबन 1 लीटर पानी में इसको हम वो कर लेंगे, डिज़ोल्व करेंगे और उसको इसके ऊपर स्प्रे करेंगे। स्प्रेयर के ज़रिए उसके ऊपर सारी गंदम को इससे गीली करेंगे स्प्रेयर के ज़रिए। बाकी इसका तरीका है अगर आप बाल्टी में इसका सोल्यूशन बनाते हैं और उसमें वो गंदम डिप कर लेते हैं, लेकिन ये तरीका थोड़ा ख़तरनाक है। इसमें अगर सीड आप 2-3 मिनट से ज़्यादा रह गया तो ये जो इसका एम्ब्रियो है इसको भी, इसकी वाइबिलिटी को ख़त्म करता है। तीसरा हमारे साथ एक फर्टिलाइज़र है पोटाशियम का सोर्स है। इसके एप्लीकेशन का सही तरीका ये है, जब आपके प्लांट में स्पाइक निकलने से 1 हफ्ता 10 दिन पहले आप अप्लाई करेंगे। ये गंदम की जो शाइनेस है और इसकी एक्सपोर्ट क्वालिटी जब हम कहते हैं, गंदम में जो करनाल बंट आता है, तो पोटाश जो है ना इसका ये रोल है। इसमें हम इसको ज़मीन में अभी अप्लाई करते हैं, चूँकि ये भी उसकी तरह वो है, हम इसको भी ड्रिल में डालेंगे तो ये जो हमारी ज़मीनों में पोटाश की कमी है उसको पूरा करेगा। चूँकि पोटाश की कमी हमारी ज़मीनों में अभी आ रही है। ये 25 kg पर एकड़ इसकी हम रिकमेंडेशन करते हैं। उसकी NP की 40 kg है और जिंक सल्फेट की 7.5 है, लेकिन इसको हम सिर्फ 5 ग्राम लेंगे और 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करेंगे और हमारे साथ ये जो 10 kg सीड है
اس کو ہم اسپریئر کے ذریعے اس میں وہ کر لیں گے۔ اچھا، اس کا اب ہم پریکٹیکل وہ ڈیمانسٹریشن کرواتے ہیں۔ یہ ہم اس میں اب زنک سلفیٹ ڈال رہے ہیں، تھوڑا سا اس سے پانی کم کر لیتے ہیں تاکہ اس میں یہ ڈیزالو ہو جائے۔ اس میں ہم اس کی اب ڈیزولوشن کر لیتے ہیں، اس کو تھوڑا رہنے دے تاکہ یہ ڈیزالو ہو جائے بس۔ دیکھو اس کی ڈیزولوشن اس میں ابھی شروع ہو جائے گی۔ اس کو ہم پھر سپریئر میں ڈالیں گے اور اس کا پھر اس کے گندم کے اوپر ہم سپرے کر دیں گے۔ ڈرل میں ہم ابھی سیڈ ڈال رہے ہیں کوہاٹ نئی تاندہ 2023 کی۔ اس میں ہم سپریئر کے ذریعے اب اس کو ویٹ کرتے ہیں تاکہ یہ اس میں ابزارب ہو جائے۔ جو سولوشن ہم نے بنایا تھا 5 گرام جو زنک ہم نے 1 لیٹر پانی میں ڈالا تھا، اس کو اب ہم وہ کر رہے ہیں۔ دیکھو اس کے اوپر سوئنگ سے پہلے ہم یہ کریں گے، اور آپ نے 5 گرام سے زیادہ نہیں ڈالنی ہے۔ جرمینیشن میں اگر اس کی مقدار تھوڑی بھی زیادہ ہو جائے تو یہ جرمینیشن پہ نگیٹو ایفیکٹ بھی کرتا ہے۔ یہ نائٹروفاس ہے، جتنا ہم نے وہ ڈالا تھا گندم کا سیڈ ڈالا تھا نا، اس میں ابھی ہم نائٹروفاس مکس کریں گے۔ یہ ڈرل کے ساتھ اس کو، یہ ہمارا 15 کے جی سیڈ تھا، اب 15 کے جی ہم اس میں نائٹروفاس ڈالتے ہیں۔ اصل میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم 10 کے جی ڈالتے، لیکن کوہاٹ کی زمینیں میں آرگینک میٹر کی مقدار بہت کم ہے تو ہم مکمل مقدار اس میں ڈالیں گے۔ حالانکہ فارمر بھائی جن کی زمینوں میں آرگینک میٹر زیادہ ہوتا ہے وہ 10 کے جی 15 کے جی کے حساب سے ڈال سکتے ہیں۔ یہ پوٹاش کا سورس ہے، میوریٹ آف پوٹاش اس کو کہتے ہیں۔ اس کو بھی ہم ڈرل کے ذریعے اپلائی کریں گے۔ یہ ہمارا جو ایکسپیریمنٹ ہے یہ نیوٹرینٹ اپلیکیشن، میجر نیوٹرینٹ اپلیکیشن الانگ ود مائکرو نیوٹرینٹ، جس میں زنک سلفیٹ ہے۔ باقی جب اس کی وہ اسپائک کی قریب ٹائم پہنچے تو اس کو ہم بوران کا سورس بھی اپلائی کریں گے۔ اس کا پھر اپنا طریقہ ہے فولیئر اسپرے کریں گے، وہ بھی ہم آپ لوگوں سے شیئر۔ میوریٹ آف پوٹاش کی کیا مقدار ڈالی؟ میوریٹ آف پوٹاش 1/4 آف NP، 1/4۔ اگر ہم نے مطلب ہے کہ جتنا پوٹاش NP ڈالا ہے اس کا 1/4 حصہ ہم اس میں پوٹاش کا سورس ڈالیں گے، کیونکہ یہ فی ایکڑ 25 کے جی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں، 20 سے لے کر 25 کے جی تک، لیکن سائل انالیسس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کو ابھی ہم آپس میں مکس کرتے ہیں اس کے سوئنگ سے پہلے، اس کو تاکہ یہ ڈرل میں یہ روٹ سارپشن زون میں گرے اور اس کی اویلیبلٹی اس کو موجود ہو۔ اس کو ہم یوریا بھی اپلائی کریں گے، لیکن وہ ٹائم آنے پر ہم آپ لوگوں سے شیئر کریں گے۔ یہ ایک ایسا ماڈل پلاٹ ہوگا انشاءاللہ، اس کی جو پیداوار ہے وہ بھی ہم آپ لوگوں سے شیئر کریں گے، تاکہ فارمر لوگ جو آج کل جو وہ چل رہے فی ایکڑ پیداوار زیادہ کرنے کے لیے 80 تک 70 تک اس میں پوٹینشل ہوتی ہے، لیکن ڈیپینڈنگ اپان ویرائٹی اگر ہم اس کو صحیح نیوٹرینٹ کی مقدار دیں تو اس کا پوٹینشل لیڈ ہمارے پاس وہ آ سکتا ہے۔ تو ابھی ہمارے جو سائل کیمسٹ ہیں زاہد اقبال صاحب، انہوں نے جو بتایا ہے کہ جس طرح ہم میکرو اور مائکرو نیوٹرن کو آپس میں مکس کر کے ہم اس کی سوئنگ کریں گے، اور جو زنک کی پرائمنگ ہم نے کی ہے جس کو سیڈ پرائمنگ کہتے ہیں، سیڈ پرائمنگ تھرو زنک، تو وہ سب کو مکس کر کے ہم نے ڈرل میں ڈالا ہے، اور اس کے بعد اس کی ابھی ڈرل سوئنگ کر رہے ہیں۔ اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی جرمینیشن جو ہے وہ عام گندم کی جو جرمینیشن ہوتی ہے جتنے دن وہ لیتا ہے اس کی نسبت اس کی جرمینیشن بھی جلدی ہو جاتی ہے۔